अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम कलौंजी और शहद के ताल्लुक़ से कुछ बातें जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कलौंजी और शहद से क्या क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल सटीक फ़ायदा। आपको बहुत सारे लोग कलौंजी और शहद के फ़ायदे बताते होंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीक़ा, इसे यूज़ करने का तरीक़ा, इसकी दवाई बनाने का तरीक़ा क्या है, वो आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा। आज एकदम परफेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज की बात, जो कलौंजी और शहद को इस्तेमाल का तरीक़ा है, उसकी दवाई जो बनाने का, माजून बनाने का जो तरीक़ा है, वो भी आपके सामने रखूँगा बिल्कुल। और इसके जो फ़ायदे हैं एक एक करके आपको बताऊँगा। देखिए, कलौंजी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। बस इसे इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। इसे किस तरीक़े से, कौन सी बीमारी में कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इसे लेना है यूज़ में, तो वो तरीक़ा असल लोगों को मालूम नहीं, जिसकी वजह से वो कलौंजी का फ़ायदा उठा नहीं पाते। शहद के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास, ये लोगों के लिए शिफ़ा है। फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। तो आज दोनों, जो हदीस में भी जिसका ज़िक्र आया है, क़ुरान के अंदर भी जिसका ज़िक्र आया है, उसके ताल्लुक़ से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा जो इसे इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है वो भी बताऊँगा, दवाई बनाने का तरीक़ा भी बताऊंगा, और किस वक्त इसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा। पहले इसके फ़ायदे आप सुने, कौन कौन सी बीमारी में और ज़्यादातर ये फ़ायदा करता है। आपने सुन लिया कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। अब इसके फ़ायदे आप सुने। सबसे पहला फ़ायदा, मुदाफ़ियाती निज़ाम सही होगा, यानी वायरल फ़ीवर से हमको बचाता है। इसका जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान की मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होती है ना, तो वो बार बार बीमार होता है, बार बार उससे बुखार आती है। ज़रा सी कोई वायरस हवा में क्या फैली कि वो बीमार हो गया। और जो वायरस देखते होंगे कि नए नए वायरस भी आ रहे हैं और लोग इसका शिकार होते हैं, लेकिन जो शहद और मेथी दाना यानी कलौंजी को इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाना नहीं, कलौंजी की बात कर रहा हूँ आज, तो कलौंजी को इस तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो बार बार बीमार होते हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम जिसका कमज़ोर हो गया है, वो मज़बूत होगा और बार बार बीमार होने से भी बचेगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा देखिए, जिस्म को ताकत देगा। अगर किसी को थकावट महसूस हो तो इसके लिए अक्सीर है। थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी की बुनियाद पे होती है, और कमज़ोरी को दूर करने के लिए लोग अलग अलग नुस्खे जात इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग दवाई, अंग्रेज़ी और आयुर्वेदिक की दवाई इस्तेमाल करते हैं लोग। तो जब आपके घर में ये चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी है, दी हुई है, रसोई में ये चीज़ें मौजूद होती ही होती है, तो इससे ना फ़ायदा हासिल करें, पैसे खर्च उधर करें जहाँ के आपको ज़रूरत हो। इन चीज़ों पे ख़र्च करना, के दवाई वालों के पास जाना, इधर उधर का चक्कर लगाना, इन चीज़ों से बचे। इन चीज़ों, या ये चीज़ ऐसी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपके जिस्म को भी ताकत देगा, आपकी मुदाफ़ियाती निज़ाम को, यानी आप के जिस्म के अंदर जो बीमारी से लड़ने की ताकत है ना, उसको इजाफ़ा करेगा। ये चीज़ें इन चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। अब आइए मैं आपको तीसरा फ़ायदा इसका बताता हूँ। मेटाबॉलिज़्म के निज़ाम में बेहतरी लाता है। ये मेटाबॉलिज़्म क्या है वो भी सुनिए। जैसे कोई चीज़ हमने खाया तो अब उसका काम शुरू होगा, गंदगी को अलग करना, खून बनाना वगैरह। जैसे मेटाबॉलिज़्म उसे कहते हैं कि जब हमने किसी लुक़्मे को अंदर डाला, कोई खाना हमारे अंदर गया, अब उसका काम शुरू होता है, उसमें से गंदगी को निकाल करके गंदगी की तरफ भेजना, खून बना करके खून की नाली में भेजना, और कैल्शियम बनाना। ये सारी चीज़ें जो जिस्म की ज़रूरियात होती है वो वहाँ भेजना, ये मेटाबॉलिज़्म इसे कहते हैं। उसके लिए उसके निज़ाम को जो है ये बेहतर बनाता है।
اگر یہ نظام بہتر ہوگا تو خون بھی صحیح طریقے سے بنتا چلا جائے گا اور پیٹ کی غلاظت بھی صحیح طریقے سے نکلتی رہے گی، سارا سسٹم صحیح رہے گا۔ اور یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلونجی کے اندر اور شہد کو دونوں کو ملا کر کے استعمال کرنے کے فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں دیکھو، کلونجی میں بھی بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، شہد میں بھی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدایت، ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو یہ ساری چیزیں میٹابولزم کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 4، موٹاپے کو کنٹرول کرے گا۔ جو لوگ بیجا موٹا ہوتے جا رہے ہیں اور وزن کافی کنٹرول کرنے کے باوجود اس کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے کسی وجہ سے، تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا۔ زیادہ آپ کو، حد سے زیادہ آپ کا وزن نہیں بڑھنے دے گا، اور جب وزن نہیں بڑھے گا تو شوگر اور بلڈ پریشر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دیکھیے نمبر 5، جسم کو فعال رکھے گا، یعنی جسم کو ہمیشہ ایکٹیو رکھے گا۔ گھوڑے کی طرح بچوں کو کھلایا جائے تو دماغ کو تیز رکھے گا، سمجھے؟ جسم کو ہمیشہ ایکٹیو رکھے گا، اور بچے کو کھلایا جائے تو بالکل تیز اور ترار، جس طریقے سے گھوڑا کس طریقے پھرتیلا ہوتا ہے اسی طریقے سے بچہ ایکٹیو، اور بڑے کے لیے بھی یہ ایکٹیو رہتا ہے ہمیشہ۔ جیسے بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہوں گے، کوئی کام بتایا اس کو اور بڑا سست کے طریقے سے اس طریقے سے ہلتا ڈولتا کرے گا، لیکن جو ایکٹیو ہوتا ہے نا، کوئی کام بتایا اس کو اور فوراً وہ تیار ہوگا، یعنی وہ ایکٹیو ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے نا، شہد اور کلونجی اسے مضبوط بناتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ کیسے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 6، اس کا جو فائدہ ہے، خون کو صاف کر دے گا۔ خون کے صاف کرنے کے لیے آپ کو الگ الگ دوائی، کوئی کریلے کا جوس، کوئی کچھ لیتا ہے، تو یہ چیز لیں، انشاءاللہ آپ کے خون کو بھی صاف کر دے گا، فلٹر کر دے گا۔ نمبر 7، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھے گا۔ کتنی بڑی فائدہ ہے، کتنا کہ بلڈ پریشر کے مریض آج اکثر لوگ ہر دوسرے میں سے ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم جس طریقے سے استعمال کیا جائے، بتاؤں گا آپ کو وہ طریقہ، اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جو اس کے بنانے کا طریقہ ہے، وہ بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ 7 چمچ، جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، ٹی اسپون، وہ 7 چمچ 7 ٹی اسپون کلونجی لیں اور اسے صاف کر کے، اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور دردرا کر لیں۔ باریک پاؤڈر نہیں بنانا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا پاؤڈر بنا دیا کرتے ہیں، میدا بنا دیا کرتے ہیں، نہیں، آپ کو دردرا کرنا ہے اسے، چاہے آپ مکسی جار میں دردرا کریں یا پھر بیام دستہ میں دردرا ٹائپ کا کرنا ہے، بالکل پاؤڈر نہیں بنانا ہے۔ 7 چمچ کلونجی لیں گے اور پھر اس میں کسی برتن میں ڈال لیں اور اس میں شہد ڈالیں۔ شہد کتنا ڈالنا ہے؟ شہد اتنے مقدار میں ڈالیں کہ اسے ملایا جائے تو وہ معجون کی شکل میں بن جائے، یعنی حلوہ جسے بولتے ہیں، حلوے کی شکل میں وہ بن جائے، اتنا آپ کو شہد ملانا ہے۔ اور شہد ملانے کے بعد اسے 7 دن تک کسی کھلے منہ والے برتن میں رکھیں اور سائے میں رکھ کر کے اسے چھوڑ دینا ہے۔ 7 دن تک استعمال نہیں کرنا اسے۔ کلونجی کو دردرا پیس لینا ہے، کوٹ لینا ہے، اس میں شہد ملا کر کے حلوہ ٹائپ کا، معجون ٹائپ کا تیار کر لے، کھلے منہ والے برتن میں رکھیں اور 7 دن تک اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ سائے میں اسے ڈھک کر کے رکھ دیں، سائے میں، دھوپ میں نہیں رکھنا ہے، سائے کے اندر اسے رکھنا ہے 7 دن۔ 7 دن رکھنے کے بعد اب اسے یہ کھانے کے لیے آپ کے لیے تیار ہے۔ اب یہ 7 دن کے بعد آپ کی دوائی معجون تیار ہو گیا۔ یہ دوائی آپ کو وہ سارے بینیفٹس دے گی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے ہیں۔ اب اس کے طریقہ استعمال آپ سن لیجئے، اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ آپ جب اسے استعمال کریں نا تو آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ نہار منہ اسے کھانا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا، خالی پیٹ اسے صبح کھانا ہے، اور کھانے کے بعد 1 چمچ حسب مقدار جو ہوتا ہے کھانے کے 30 منٹ تک نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے۔
1 चम्मच रोज़ाना खाली पेट उसे हलवा निकालें और चाट लें, और चाटे पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद खाना भी कुछ नहीं खाना है 30 मिनट यानी आधा घंटा तक। अगर लगे कि कुछ पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है, कि वाकई में ज़रूरत गले में अटक गया कभी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ही प्यास लग गई, ऐसा कुछ मैटर हो गया, तो अगर पीने की ज़रूरत पड़े तो आपको नीम गर्म पानी पीना है। सुसुम पानी जिसे बोलते हैं, नीम गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। बल्कि ज़रूरत जितना हो सके कि आधा घंटा तक आप खाने पीने से बचें। फिर इसके बाद इसे इस्तेमाल करें कुछ दिन, उसके रिज़ल्ट आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द आप कमज़ोर जो बंदा है वो ताकतवर हो जाएगा, खून फ़िल्टर हो जाएगा, निज़ाम इंहिज़ाम सही हो जाएगा। सारा सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे हैं। ये तरीक़ा इस्तेमाल और बनाने का तरीक़ा जल्द से जल्द आपको कोई नहीं बताता, बल्कि आपको इसके फ़ायदे बता करके छोड़ देते। कैसे इस्तेमाल करना है जल्दी से नहीं बताता। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बताइएगा। इससे पहले आपको ये तरीक़ा किसी ने बताया, आप जानते थे या नहीं जानते? अगर जानते थे तो भी बताएं, नहीं जानते थे तो भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने प्यार का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, वो कितने नॉलेज वाले हैं, ताकि उसी हिसाब से वीडियो बनाने का फिर मज़ा ही अलग होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद वसीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।